kupiga masasi au ya kushikana shikana. Kwa kweli mtu anaweza kuwa anakosa, anaweza kushikwa au anaweza kupata adui na risasi likatoka. Ya kama tumesema hizo pointi mbili tutazizungumzia ni kufatana na hali ya watu wenye tuko nao. Kutokea kutariki 12 mwezi wa pili mpaka leo kuna baadhi ya watu ambao tayari ni wagonjwa wa roho. Wako na matansio zilishaka panda. Na zile magonjwa wakati wako wanasikia milio ya risasi, watu wanafika wanashtuka. Hivi tunaanza kuishi kama vile vitumba vya nyoka. Mwendere kidogo geste ya risasi batu ulwaisha. Inaleta shida nyingine. Aloro kufatana na ile ilituma tuseme tukutanane tuzungumuze. Tuoneshane namna gani tunaweza kuishi kwenye hawa wakolonele ambao wanatumilikwa kuwa ni wenyewe, na sisi wa viongozi wa mwingine ndio tunapasha kusaidiana ili kuonyesha raia wenye wako tutaikala aje na tutaishi aje na serikali au na wasoda wenye tunamiliki. Na ndio kwa maana tulipenda kuita haya mazungumuzo. Tunaenda kulenga pointi ya kwanza. Kama gisi nimesema, shida ambayo tumeitana hapa ni kwa sababu ya kupiga masasi. Tuko tunakaa unasikia risasi inalia, unakaa unasikia risasi inalia, na ile inaleta shida kwa watu. Na kama tukasema tuitane tuulizane, nyinyi wazalendo na sisi viongozi, kwa kuwa muko hapo kwa sababu yetu na sisi tuko kwa sababu yenu. Na nyinyi sasa ndio kipengele cha kabambi sana ambacho president wa republiki anategemea na raia anategemea, kusema ya kwamba tunaishi kwa sababu yenu. Lakini tunakuwa tunapigwa na shida moja ya kusikia milio ya risasi kabla adui hajafika, na kabla kujua kama ni adui ndio yuko napigana na mzalendo, ndio kwa maana masasi iko inalia. Na ile ikatupia tuseme hapana, tuwaitishe tuzungumuze, tusaidiane, tutatembea vipi na kinini haswa kiko kinatuma yale masase inalia, na nini tufanye kwa sababu ile masase isisikiliki. Ile ni moja. Kwa ngambo ya kuweza kufungana, kibinafsi mimi naweza kushukuru ndani ya lokalite yangu ya Nyangwi hawayaweza kufunga watu hapa. Lakini ninakuwa na mashutumu ya mingi ya kusema mimi ndo kwenye brigade zote za wazalendo ziko, ambazo watu wako wanafanya makosa zao, wakiwakamata wanawaleta huku wanasema hapana, mimi ndo niko natuma wazalendo wanafungana. Na kwa hiyo si mimi au wazalendo wanajua ni nini kinatuma wanafungiwa au wanafungana. Ikatubidi tukuye tuzungumuze, tuangalie shida gani yenye iko natokea ili yale matatizo yaende yanaonekana na kwenda tunatoka mwile mambo ya kwenda kushutumiwa mvyenye sisi hatufahamu. Basi ndiyo yale mambo mawili ambayo nitaenda itupa muumechi ya wazalendo kutusaidia kutupatia maneno mawili matatu yenye itatufungia nukta kwa haya maswali mawili. Ndio kwa maana nimesema kikao ni kia dakika 13 tu. Muyale madakika 13 na kila mtu ataenda na rizika ngambo baada ya nyingine. Ni hayo machache nilipenda kuwaambia kwa mambo ya usalama. Ni ile hofu ya zaidi tuko nayo, kupigwa masasi kila mara na kufunga watu kila mara. Mwai hii tungependa tufahamishane ya kwamba tutaenda kuwaomba kabla mjasema, msaada ni wenu kwetu na msaada kwetu ni wenu. Tunaishi kwa sababu yenu na nyinyi mnaishi kwa sababu yetu. Yaani ngambo zote mbili tunasaidiana na tunategemeana. Na kama tutazungumza haya, tusaidiane haya ambayo tutayakamua hapa au tutayazungumza yawe ya kutuletea amani ndani ya kijiji hiki ketu kia Nyangwi, mgrupema yetu ya Katana. Basi ni hayo machache ambayo nilipenda kuyazungumza. Kabla tujaendelea na mengine, naweza kukaribisha wazalendo kwa wale ambao watakuwa na machache ya kuzungumza. Karibu. Obra, niko colonel wa Eta Majoro Rukumeta, Vizio Kirungwe. Kwa sasa hapa tulipo tuko katika grupema Katala. Shefu kwa mkusanyiko ambao ameandaa kusema tukusanyike tutatue yale mambo ambao haipendezeki ama kusikilizwa katika mji wetu. Kuhusu swala la masasi, hata na sisi hatufurahii haya mambo,
kusikia masasi iwe na lialia. Cha kwanza sisi hatupendi risasi ya kwetu iwe na kufa bure. Hatujaona adui ambaye tutaipiganisha amo, na risasi ya kwetu ngali ya kununua makuta hatuyapokei, na hayo makuta ambayo tunayanunua hatuna msaada yoyote ambayo wanatusaidia wakuu zetu wa nchi ili tuyanunue. Ndio kwa maana tuwezi kubali ile masasi iwe natoka kwa bure. Sasa kama wa viongozi tuko wazazi, na wazazi wanazaa kwa tofauti. Kuna mtoto ambao utazaa hata kukamata tabia yenye uko nayo wewe mzazi, na kuko mwenye atakukamata ile tabia. Wale watoto ambao wanaanza kuwa wanapiga masasi, utaenda kuta na sisi wanatushinda, ni washindikana. Na hawa moya huko wenyewe walikuwa wanaingia kutokana hawayua maana ya silaha ni nini, ila najitoleza pambane kwa adui. Yeye anawazia sasa kusaa yoyote ile yako operation anapashwa kuwa anapiga masasi kiolela. Na kwa hivi antuka vraiment tunashukuru sana. Tunaendelea kuwaonesha watoto wetu kama wasoda wetu waachane na ile hali, na kwa ushauri wetu tulishaona wanashika sheria kidogo. Nitazungumza machache tu, niacha niruke tena kuneno ya pili ambayo waliendelea kuzungumza kama kuhusu kushika watu. Kushika mtu kunaanza kuwa kuko mfaso fulani, kuko kuingilia mtu na mfunga mkosa lenye aliwezekani, na hiyo kufunga mtu akuyakuwa tatizo. Na jeshi letu la FARDC kama wakubwa zetu wanafunganaga. Kwa sasa tuko mu operation, unaanza kuya mtu wa security fulani ananiambia huyu mtu wako na silaha napasha kumfunga. Huyu mtu anaokoaka na collaboration na adui napasha kumfunga. Kuna mtu anaanza kuwa alizulumu mwenzake kitu, mimi na weye hatukuwa na yua uko wapi kwenye waliweza fanya ile uzungumzaji wa kudhulumu ile kitu, na kisha shituka na kaa fasi fulani, wanabebana wanakimbilia kwenye kuko nguvu. Na mimi niko nalamuka kama kiongozi, nakuta watu walishakuwa pale wananyonyesha ile maneno. Kama kiongozi ninafikiria hawa watu ili tukiwaachilia wataumizana, watafanyana kitu kibaya na kuandaa chuki. Adui akiingia tutasaidiana kwa kupambana. Inaomba sisi kama wazalendo tukisikia shida kama na hiyo, tunazogelea wale watu ili tuwaweke pamoja, na kama kuna deni mtu alikula mwenzake amlipe hayo. Na pale ndio inaweza tuma mtu akafungwa, lakini atufungi mtu kwa kimanyanga. Na wanasema kama hii village Nangui ndio wazalendo wanashikana. Atuyui ni ile unayua kama adui wa mwenzako ni ule mnaoishi naye. Kuna mtu anaanza kuwa alifanya dossier hapa, anatokea ingine nafasi, swate Burundi, swate Pulene, swate Mulongwe ama Fizi. Anakia kukuambia juu ya mfahamii ni mtu fulani njoo alifanya vile, kumbe sio vile. Na sisi kwa kufungana tufungi mtu bila epreve. Kwa kifupi ama kwa machache yangu, nashukuru, nashimamia pale. Naitwa kwa jina la vya Mungu Vitagoziri, titrua alitamajero generali komandema ya force arme ya Generali Gashumba. Shefu, tunakushukuru sana gisi natupatia karibu kwanza hapa kwako kutuliza hiyo maswali. Mimi nasimamia wanajeshi, nasimamia na silaha. Niwahi kufanya parade generale siku ya kwanza na siku ya tatu na siku ya tano. Hiyo nime tukaambia watoto wetu hatupendi tusikie risasi mumugini na lia. Marezima kuna mtoto anafasha aenda na bunduka kianguka chini, risasi mponyoka inaenda. Hapana, ule mwenye analewa unapiga masasa, kisha kataza ile. Na neno ya pili,
juu ya kufungana. Hapana, sisi hatufunganani, sisi ni wajeshi. Mtu akikuya kwenye tufungie tumalizie maneno, tunamwambia uende kwanza kwa chef Daveni. Akikimbilia kwa soda, maana yake aiwe kama analeta maneno kwa soda. Waelezee wakubwa anakimbia kwanza kwa Daveni kama bila mshinda anapatia serikali. Serikali hapo inaenda fanya hiyo maongezi. Maneno la pili. Simkuwa mnakimbilia mnasikia ngoe wanafunga mtu. Hapana. Chef Daveni akuwa anajikaza wakati anasikia wanafunga mtu anafika pale. Apreba na ikala chini na wale wanajeshi wanameza ile maneno kwa utaratibu. Kwa maana kumuka anaona kitu kinafika pale mzee. Chef anaacha kufika pale kwa utaratibu. Hapana usiku unatombokea soda. Usafunga mtu juu soda. Haba mtombokea gafatagi haya mbele ya walaia. Ndio nakwambia sasa gisi nasema vile mimi namfunga wewe uende kesho tutakuwa kuonana. Asante sana. Tunawashukuru. Naitwa Ngalonga Labika Espoir. Jina ya kijeshi Korese Amibe. Komanda Brigade Premier General wa Etat Major General Kumeta. Nashukuru kwa ukaribisho wa shefu ambao wametukaribisha hapa na sisi tukaitika wito. Na shukuru wazalendo gisi walijibia kwa maswali 3 shefu ambao wametuswali. Ndio. Swali la kwanza shefu ametuswali kuhusu masasi. Kweli nikashukuru kamanda gisi alizungumza kuhusu masasi. Masasi sisi ni viongozi. Gisi tuko viongozi ndio gisi na mwe mko wazazi. Sasa kwa mko mzazi uko na watoto 5. Kila mtoto na yake roho. Na tuko na watoto na sisi utakuta mtoto mmoja anakunywa pombe, mwingine anakunywa pombe. Kila mtoto ana hasira yake. Kuhusu hiyo swali ya masasi tushaenda kuwakaripia na watoto wanashika desturi ambao na sisi tumepewa na ngazi za juu. Kwa nini huko masasi naendelea? Tukasema na sisi ni watoto. Akasema mtoto mwenye ataongeza tena mumwazibu. Swali ya masasi pale ikakomea pale. Kuhusu swali ya pili kufungana. Ndio, sisi ni askari. Kufungana kuna njia 3. Njia ya kwanza ambao askari anastahili kufungana. Mwizi, bakaji, volmarme. Lakini swali la kuhusu huyu ni deni wako na deni na mwenzake. Hiyo ni maneno ya chef Daveni. Sasa kama chef Daveni hawamfikiwa anatufikia sisi wa askari. Tukishamswali kulishapita kwa chef Daveni, aiza chef de localité. Si ambao mashtaki nishakawahi kufikisha kule wanashindikana kunilipa nini na nini, wananipashia madele. Ndio maana mimi nakimbilia kwenye askari kwa sababu nyinyi hamtamwachilia bila kunilipa. Hiyo swali hatuwezi tukaachilie. Tufanye sisi tumfunge. Swali lenye sisi hatuwezi tukafunge mtu. Swali kuhusu ulozi kama hiyo anakuja kushtaki ase fulani ananilogea. Sisi tunajua sisi askari hatujui ulozi. Sisi tutakamata tunaokushika na kutwala kwenye chef de localité ambao yeye ndo anahusika na swali hizo kuhusu maulozi. Na swali la ingine swali shefu alinasema juu ya swali ya 3 ile ya kukutana. Sisi tukogotanake ovyo. Upendo sisi. Sisi ni watu wa upendo kwa sababu tulikuja kuchunga raia na mali yake na nchi ya mpaka. Na ndio maana sisi tunashukuru shefu kwa kutuitisha na vipengele vile viongozi vimeshawahi kutoa. Tunamshukuru kwa maneno yale ambao ametuzungumzia na sisi tumeshaitekeleza. Na sisi tuko sawa viongozi hapa tushatekeleza. Tutaendelea kukaripia watoto. Asante. Kwa jina naitwa Papi Buendwa. Chef eme wa 6e brigade ya Ado. Mbo kwa upande wangu sio gisi tusikia ujumbe yenyewe inatoka kufuatana kikao. Mbo kwa upande wangu kuko shauri yenyewe tuliona sisi tulikamata kufuatana tuambie basoda basi kwa napiga wasisi ovyo kiolela ya virusiwi.
kukamata raia ovyo ovyo haviruhusiwi. Mbele ya vote akamata raia unasema kuambia chifu daveni aza na table ajue kama raia wake iko na tatizo, aza walimshtaki huko basoda. Wasoda wetu tunatoa ujumbe kusema basi nyanyase watu ovyo, basi pige watu ovyo, aza wasikuwa napiga masasi kiolela. Neno nizungumuze. Mimi ni majina naitwa Bugoma Mulimbo Yorogo. Niko chef daveni mwai kata yetu ya Grupema. Mimi naongoza ngambo ya hapa mpaka kufika kule Kumtoni. Tunashukuru kwa kusikia mazungumzo ambayo tumezungumza ngambo na ngambo. Kweli hao wenyewe wanaletaka mashtaka, hawajapita kwa mashefu daveni. Wanapita wanakuya wanasema mimi niko na rafiki yangu ni jeshi, sitapita kwa daveni, ndaenda kuona kule rafiki yangu jeshi. Kushafika kungambo yetu ya wajeshi, kuna wenyewe wawezi wauliza kama shapita kwa chef daveni. Wanasema hivi mlishafika huko basi. Ya badaveni medaveni si bayu. Na leo tutasema kweli tunawashukuru wazalendo ambao watoto wetu wamefika hapa. Kweli yuko wanatulinda mzuri. Lakini sisi tulikuwa tunaogopa juu ile masasi walikuwa wanafika hapa kutanki, masasi banatwanga cholela, masasi 8 7 na kuna mkono nafisha hata 10. Sie baba watu ambao wetu cha kugonjwa na matasio, tulikuwa tunalalia tumbu mnyumba, hakuna kutoka tena hivi. Tukasema si basi moyo watoto wangechunga, siku yenyewe watapiga masasi cholela, ikuwe ni siku moja tu ya wale waarifu wenyewe watakuja kuangalia tupambane. Ndio sisi tunategemea kama tutakupiga ile masasi cholela, lakini kwa hii siku 3 kabisa tunaona kama Mungu anaanza leta heri, anawaingemo wazalendo, na kweli siku naona siku 3 hatusikie tena masasi, masa 12 masasi, masa 1 masasi. Tunashukuru kwa hiyo, wakiendelea vile manake watakuwa sawa kufanya kitu cha jambo ya mzuri. Asante. Nashukuru kwa kunipa neno. Kwa majina naitwa Mjini Kire Roger Bahati. Kwa ngambo ya wamama antuka tunashukuru hii yenyewe wazalendo wanaenda kutukamatia mkataba. Kwanza mimi moyo ni mgonjwa wa tasio. Nilikuwa naanza sema ni hame mwingine sababu singeweza kuvumilia. Antuka na bashukuru sana baba. Muendelee na hiyo roho. Antuka kabisa kungambo wa mama tunabashukuru sana sana tena sana. Merci, na sisi tunashukuru kwa kutupatia neno. Kwa majina naitwa Kananiro Rurangira, presida wa jeunesse wa village ya Nyangwe, groupement ya Katala. Basi kwa niaba ya sisi jeunesse ya groupement ya Katala village ya Nyangwe, nitaendelea kushukuru wa viongozi wazalendo kwa gisi wanatupatia renseignement yenye wanafanya humu village yote ya Nyangwe mu groupement ya Katala. Wanakamata renseignement yao iko sawa. Kwa niaba ya shishi jeunesse ya groupement ya Katala, acha niendelee kushukuru wazalendo, niendelee kuwataja majina. Kiongozi wa kwanza tunamshukuru kwanza Colonel Babu Denis Mserem, renseignement yenye anakamata groupement yetu ya Katala village ya Nyangwe. Tunaendelea kumshukuru Colonel Amibe renseignement yenye anakamata groupement yetu ya Katala. Pia tunaendelea kumshukuru jemedari wetu General Kashumba renseignement yetu yanatukamatia groupement yetu ya Katala village ya Nyangwe. S'il vous plaît, anakamata renseignement iko mzuri. Kuhusu ya neno ya mashtaki, kweli watu wao peke biko wanajipeleka kwa niaba ya sisi jeunesse. Najua tulishakawahi kuambia watu, na pia shefu wetu notable wetu wa village ya Nyangwe naye acha tuendelee kumshukuru sababu security iko mzuri na barabara iko natutengenezea barabara, tunaendelea kumshukuru sana. Basi kwa niaba ya sisi jeunesse ya groupement ya Katala village ya Nyangwe, hatuna maneno mengi ya kusema. Asante.